ilaw. Yung kwarto pala ni ate, sabi, baka tumutulog daw. Pakicheck. Lagyan mo sahod. Sige. Bye. Lagyan mong sahod. Isang good, pero pag i-check na lang. Nilagyan kasi ng kandera din ate. Hindi gusto ni Papa. Yan. Gusto mo yun? Hindi. Ayan. Hindi yun. Ayun, oh, yung puti. Wow. Diba ayaw mas maganda? Yung black ko sa dito. Yung black. Yung parang green black yata yan. Gray black. Ari, oh. Yan yung may patunga sa taas. Maganda yan kapag may May gamit. Maganda yun. Ayun. Yung tumatakbo yan. Yan. Oo, pangpituhan kasi yan. Pito ang pwedeng makasakay dyan. 8 kasama driver. Eh kapag kotse, ano lang, 5 lang.